ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଗୋଟେ ସଭା ବସେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଗଣନା ସଭା ବସୁଛି ଗୋଟେ ସଭା ବସେଇଥିଲେ। ସେ ସଭାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ଶେଷ ବେଳେ प्रभु विचार जे कले रामरे प्रभु विचार जे कले भक्त मानको डकाई पासे श्रीमुखरे आज्ञा देले रामरे श्रीमुखरे आज्ञा देले रामरे श्रीमुखरे आज्ञा देले द्वापर जुगर शिला शेष बेले प्रभु विचार जे कले रामरे प्रभु विचार जे कले भक्त मानको डकाई पासे श्रीमुखरे आज्ञा देले रामरे श्रीमुखरे आज्ञा देले रामरे श्रीमुखरे आज्ञा देले। द्वापर लीला जो सरिला प्रभु श्रीकृष्ण गोटे सभा बसैथिले एवं देवी मानकु जो माने ताको द्वापर लीला सहयोग करथिले अष्ट सखी 16 ठाकुराणी जेते ताकर भक्त थिले समस्त डाकी गोटे लीला कले सेठी कहउसंती जे श्री प्रभु ताको आज्ञा देले कोन आज्ञा देले ना तुम्बे अष्ट देवी आंब से बासेबी मोर वचन घेनिब रामरे मोर वचन घेनिब मोर वचन घेनिब मृगहण गले जेते भक्त थिबे मृगहण गले जेते भक्त थिबे जत साई रखिब रामरे जत साई रखिब रामरे।